स्कूल कैरियर ही मुझे जानी सारी जो मत 6 10 11 वर्ष जो 6 7 क्लास थी से ही जानी सारी मु नॉर्मल नुह मो फीलिंग्स किसी डिफरेंट तो से ही जानिला मु भाविली कि एबे जदि एते छोट एज रे निजर फीलिंग कहवाटा भी ठीक हबनी बयस बढ़ला पर भी जदि चेंज हो पारे तो मु जो 10th कैरियर को आसली 10th क्लास को आसली से भी फीलिंग्स आहरी बढ़ी बढ़ी गला माने फीमेल ही गला। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम एबे आपनक खबर सबु पेपर टीवी चैनल ले बाजिलानी सेतिबे आमे मध्यम चाहिलु आपन सहित कथा हवा पई आपनक विषय रे टिके जानिबा पई सतरे मैडम कोन आपन पुआ थिले आ झियो हे गले? हां सर रिसेंट मोर 2 मास होला मोर सर्जरी होबार आगर मोर हार्मोन थेरेपी कंटिन्यू थिला 1 ईयर हार्मोन थेरेपी रो 1 ईयर पर ही मैं भी रिसेंट 2 मंथ होला सर्जरी सारी छी। मैडम विज्ञान जुगरे जने पुओ गोटे झियो हेबा संभवपर कि मैडम? देखो गोटे पुओ गोटे झियो हबार संभवपर माने कौन बेसिक देख ए सर्जरी मोर भी सर्जरी हिला मोर ऑर्गन चेंज होला आज्ञा माने नाही जे मोर यूट्रस ओभारी मोर इम्प्लांट हिला गोटे झियो जन्मित झियो रो यूट्रस एंड ओभारी थाए किंतु हमर यूट्रस बिना यूट्रस और ओभारी रा झियो आज्ञा ना हमर यूट्रस ओभारी न थाए। मैडम आपनकर छोट बेल सब फोटो देखुतलु आमे आपण स्कूल जाउथिले स्कूल रो यूनिफॉर्म ड्रेस सब देखिलु आ एबेर फोटो देखुचु लंबा चुट्टी आपण निजको केबे चिन्हिले जे मु पुओ न मो मन भितरे गोटे झियर लुचि रहिछि? सर आपण जे कहले कि स्कूल स्कूल कैरियर ही मु जानी सारी जो मत 6 10 11 वर्ष जो 6 7 क्लास रे थी से ही जानी सारी मु नॉर्मल नुह मो फीलिंग्स किसी डिफरेंट तो से ही जानिला मु भाविली कि एबे जदि एते छोट एज रे निजर फीलिंग कहवाटा भी ठीक हबनी बयस बढ़ला पर भी जदि चेंज हो पारे तो मु जो 10th कैरियर को आसली 10th क्लास को आसली से भी फीलिंग्स आहरी बढ़ी बढ़ी गला माने फीमेल ही गला मेल बॉडी रे जन्म फीमेल ही गला तापरे +2 सरीला +2 जिते सरीला मत 17 18 वर्ष होलानी तो मु भाविली कि मु एबे ही घरे कहि कि करि देबे किंतु सेते बेले भाविली कि जदी एजुकेशन पाखे एबे जदी मु घरे कहि देबी गोटे छोटिया गांव भी जाउची माइंड एते डेवलप नहीं घर लोकंगर मो ऊपर किछि प्रॉब्लम पड़िबो तो सेति लागि मु कहली मु ग्रेजुएशन सरला परे देखिबा ताकू स्टार्ट कर जेते बेले मोर ग्रेजुएशन सरीला 2023 रे संगे संगे मु घरे मोर शेयर कले कि मोर एमटी प्रॉब्लम मु आते रही परिबिनी बहुत कष्ट रे निजर कैरियर पई रहिली आ एबे रही परिबिनी तो मते चेंज करबार अछि। माने मैडम फास्ट काहू कहले माने मु समीर नुह मु समीरा एक कथा जो घरे कहले +3 परे काहू कहले मैडम? मो मां को कहली दीदी को कहले। केमती से समर माने सिचुएशन थिला जेतबे से माने सुनिले केमती रिएक्ट कले? से माने रिएक्ट गोटे केमती अजीब टाइप रो करथिले कि मु जानि नांती ना से माने आज्ञा तो हुए तो कोन ना कोठी मो मां कहले कि तो झियो ना हो जदी एतो जदी पुओ ना हो तो जदी गोटे झियो तो आमे तो देखिछु पिला बेलु तते पुओ मु कहली तमे माने मु बाहर रो बॉडी टाको देखिछ कि मो भीतर रे जो आत्माटा जो शरीर मनुष्यटा अछि सेटा को देखिना सेटा को मु निजे ही देखिबी सेटा केही देखि परिबिनी फीलिंग सेमती तो घरे से माने एक्चुअली मु जदी किछि भूल काम करंती मु जदी किछि माने अलग पिलांक परि होंदी ना तो से माने मते किछि रोकठोक करंते तो आज पर्यंत मु एमिति किछि काम करनी जोटा कि मां बापांकर खराब लागिबो माने मैडम एबे आपण आपनको घरे अछंती? हाँ मु मोर घरे ही थी बस जॉब जिते बड़े मोर कॉलेज रे ही जॉब हैला मु 6 मास हैला बे बाहर रेंट रे कॉलेज जीवा से प्रॉब्लम होची लॉन्ग होची माने घर लोकन को सहित माने कथा वार्ता मां को सहित कथा वार्ता रिसेंट मो मां बे मते फोन करथि। मैडम पुनी केबे छुट्टी बड़ हला आपण झियो भली माने सजई हेले घर लोक देखिले? जते बड़े मु घरे 2023 लास्ट डिसेंबर रे कहिथि 2000 माने 2023 पर्यंत मैडम आपण छुट्टी सेमती पुओ पिलांग भलिया रखुथिले? नहीं रखुथिली काटुथिली घरे गाली करथिले काटी दउथिली रखुथिली एमती मोर चाली थिला। हां हां तापरे धीरे धीरे मु छुट्टी बढ़ेली 2023 रु
2023 ରୁ ଛୁଟି ବଢ଼େଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଡିସେମ୍ବର 2024, 25, 26 ଏବେ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଛୁଟି ବଢ଼େଇବାରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯୋଉ କଲେଜରେ ଆପଣ ପଢୁଥିଲେ ସେଇ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଏ ସିଚୁଏସନଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଦିଏ? ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗେ କି ମତେ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ମତେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ନିଜ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥିଲି, ଯାହା ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ହୁଏତ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରେ କି ନ ପଢ଼ିପାରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ଆମେ ତ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଖଲିକୋଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚିତ୍ର ସବୁ ପଠାଇଥିଲେ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ। Yes, sir. ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବେ ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ ବସି ପାରିଲିନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚେୟାରରେ ମୁଁ ବସି ପାରିଲିନି। ମତେ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ କି ଆରେ ଏବେ ତ ତମେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଲଣି, ଏବେ ବସ, ଡରୁଛ କାହିଁକି, ଲାଜ କାହିଁକି କରୁଛ? ନାଇଁ ସାର୍, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆସୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମାନ ହେଇକି ବସିବାଟା। ଟିକେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଠିକ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ସିନା ସମୀରରୁ ସମୀରା ହେଇଗଲେ, ସମୀରାରୁ କେବେ ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମୀରା ମାନେ କେବେ ମାନେ ବାହା ହେବାର, କାହାକୁ ନିଜର କରିବାର ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଅଛି କି ପ୍ରପୋଜାଲ? ସେଇଟା ତ ସାର୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହିଛି, ସମୀରା ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ସେ ବାହା ହବ କି ସିଙ୍ଗଲ ରହିବ। ମୁଁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ମୋର ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବାହା ହେବି କି ବାହା ହେବିନି। ତ ସେଇଟା ସାର୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ହବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମାନେ ସମୀରା କେବେ କାହାକୁ ମାନେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ନା? ସମୀରଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନାହିଁ, ଏତେ ନାହିଁ କେହି। କାରଣ ସମୀରା ନିଜକୁ ମାନେ ସମୀରରୁ ସମୀରା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରେମ କି ମନ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସମୟ ପାଇଛି, ଆଜିକାଲି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିଲାଗି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ନେଇନି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଆମ ସହିତ ହେଲେ, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆପଣ ଜଣେ ସଂଘର୍ଷ କରି କେମିତି କ'ଣ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମନେଇ ଯୋଉଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇଠି ଅଧ୍ୟାପିକା ହେବା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ଆର୍ଟକୁ ନେଇକି ଭବିଷ୍ୟତର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହବାର, ତ ମୋର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସେ ଦେଖା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେବେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବେ। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ କଲେଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଇ କଲେଜରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପିକା ହିସାବରେ ଅଛି, ସେଇ କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ କରିବି ସେଇଟା ବି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍।